Ovom bagiju sledi detaljan servis. Sada vadim sve iz sklada. Vadim sjedišta, vadim ove plastike. A evo i ovdje šta sam upravo video. I ovaj kaiš je bio gotov da pukne. Evo ga taj džek koji dovodi struju na ventilator. Ovaj klad ima opciju da se sam podiže i spušta. Si Zorka. Evo ovako. Već na prvoj vožnji sa bagijem uspeo sam da izbušim oba dve gume na desnoj strani. Bagija sam pre svega detaljno oprao. Zatim sam skinuo ova dva točka koje sam probušio, okrpio ih i sada ću ih vratiti nazad. Onda ću zaviriti malo dublje u ovo vozilo i pogledati šta me to dalje čeka. Da se popravlja, da se mijenja, servisira, radi. I ono što je najbitnije od svega, uživa u svemu tome. Šta tražiš ti, a? Da nisi za neku bombonu možda? Ajde. Evo Žiks. Je lepo, a? Sad ćeš još više da mi skačeš i još brže trčiš. Ovom bagiju sledi detaljan servis. Na prvoj vožnji primetio sam sve njegove nedostatke. A s obzirom da ovaj bagi nije baš tako mlad, ima tu finog posla i finog ulaganja. Na prethodnoj avanturi, na prethodnom kampovanju i na prvoj vožnji našeg novog vozila malo smo se smrzli, ali bilo nam je lepo. Bagija sam probao u svim uslovima. Čak smo prošli kroz sneg, probao sam ga i kroz vodu, kroz blato, vozio sam ga zemljanim putevima, kamenim putevima, zabeležio sam dosta njegovih nedostataka. Iako su ti nedostaci mali, investicije su velike. Ti delovi, te sitnice nisu ni malo jeftine. Ja nažalost nemam mjesto gdje bi mogao ovog bagija da sakrajem od kiše. Tako da sve što radim na njemu morat ću da radim pod vedrim nebom. A s obzirom da je ovih dana i narednih 7 dana najavljena kiša, iskoristit ću ove kišne dane jer ne možemo da se krećemo po prirodi, da servisiram ovog bagija, tako da kada sunčani dani se vrate možemo da ih koristimo punim plućima. Kao što sam već rekao, bagija prvo moram postaviti na svoje noge. Zamijeniti ulje u diferencijalu, ulje u motoru, ulje u menjaču. To su neke osnovne stvari koje moram uraditi. Idem redom, proveravam sve. Od prenosnog sistema, samog motora do najsitnijih delova. U samom trapu bagija je jako dobar i utegnut. Možda bi mogla samo reglaža da se uradi, ali s obzirom da on ne ide nekim velikim brzinama, nije mi to ni toliko neophodno. Usput ću gledati i zapisivati ono na šta budem nailazio, pa naravno tu idu svi filteri, svećice, a tu se nalaze i neke stvari koje meni jako smetaju i ono što me najviše nervira kod ovog bagija, to je taj njegov auspuh koji je otprilike širom otvoren. Mnogo se čuje. Možda to i nije toliko ružno, ali meni to mnogo smeta da uživam u prirodi. A pošto je ovo vozilo meni namenjeno pre svega za uživanje, to je ono što moram podhitno rešiti. Ne znam kako oko prednjeg diferencijala, ali ovdje baš izgleda prosto. Jel' tako, Žile? Opa! Ovo mora da se iseče ovdje i da se tu stavi neki
fabrički top. Moram da pronađem neki fabrički auspuh od nekog velikog motora koji može da trpi tu temperaturu, a pritom da daje što manji zvuk, to jest što manju buku da pravi. Sada vadim sve iz kvada. Vadim sedišta, vadim ove plastike, s ove strane je prenos motora, sa ove strane treba da bude menjač, tu ćemo zamijeniti ulje. O, Zorka, pa i ti si tu, ajde, ti vadi to sedište, ja ću ovo. Počni. Evo, koliko je to prosto i koliko je to sve jednostavno. To ću sve morati isto lepo da operem. Vadimo dalje. Čas posla. Sada kada to sve poskidam, opet ću paliti Štrafix i sve to lepo oprati. Da mi to bude pristupačno. A jaoj, gledaj ti to. Au. Živko, idi nosi, baci to. Idi stavi to u baštu, tamo treba će ta zemlja za nešto. Možda bude dobra za cvijeće, pošto iz šume. Au, šta blata. Evo. Ima i lišće. Biće to dobro đubrivo za baštu. Da vidimo s ove strane šta nas čeka. Tu već nema dosta žabica. Ovdje nešto fali. Ajde da mi to izvadimo sve. Pa ćemo to kasnije da pametujemo i da razmatramo. Jedna. Druga. To mi se ne sviđa ni malo kako izgleda. A evo i ovdje šta sam upravo video. Ovaj džek je izvađen odavde i on stoji naprijed. Ne vjerujem da je on ispao sam. Slušaj ti ovo. Alo, ludaci. Pa ne mogu da se čujem od vas. Zorka vas gleda i pita se da ste normalni. Ali ne vjerujem da je taj džek sam ispao. On je zbog nekog razloga izvađen. To je vjerovatno radilo non stop i oni su izvadili, ali sve ću to lepo detaljno ispitati pa ćemo vidjeti šta je tačno pravilo problem. A ja zadnjih 15 minuta tražim ovaj šrafciger. Hvala Zorice, hvala ti na ovome. Skrenut ću zbog nje. Pa ta mora na nešto da tupi zube. Katastrofa. Sve sam lepo izvadio i to vrlo brzo sam sklonio sve plastike, sada mi je sve jako pristupačno. Idem sada lepo da operem motor. Probat ću ovako što lepše da operem motor. Kada mi je sve ovako pristupačno, provjerit ću ventile. Svećice ću naravno također naručiti nove. Ono što je jako bitno, a to ne vjerujem da je rađeno na ovom motoru, to je vodena pumpa. Taj motor već ima 12.000 km. Zorka! Idi žvaći onaj panj, nemoj Miciku da mi žvaćiš. Valjalo bi nju da poručim novu, da zamenim. Nju ne vidim da curi, ali svakako odradila je ona svoje sati. Beži smetalo. Beži. Samo znaš da smetaš i ništa drugo. Ej bre. Stani bre, beži. Micka, oliza me cijelu. Pusti me da radi.
Ovo mi se nimalo ne sviđa šta vidim ovdje. Ovdje je vjerojatno nekad ranije pukao kaiš i polomio ovo deklo. To je iskrpljeno, a evo ovako i ovaj kaiš je bio gotov da pukne. Alo bre, alo, dosta malo. Evo, tu ima dosta polovljenih šafova, dosta ih i nema. I imam problem sa jednim dole da ga odvijem, izgleda da će morati da radi fiberka. Ovdje sam naišao problem za koji trenutno nemam rješenje. Taj jedan šaf koji neće da se odvije, nepristupačan mi je da ga presečem. Ako uzmem fiberku, morat ću da oštetim i ovo plastično deklo. To je problem koji me je danas zaustavio. Tako da ću ostaviti ovaj posao sada da to prenoći. Pa nadam se da će mi se javiti neka pametna ideja. Pa da sutra to nastavim da radim. Ja sam jutros morao da odem i da kupim nov šrafciger. A evo ga, onaj koji je Zorka juče pojela. Tako da on sada ide u kantu, a ovaj će da se koristi. Mozgao sam i mozgao šta da uradim sa ovim šrafom. I na kraju morala je fiberka da radi. Evo, zasekao sam malo, morao sam i ovu plastikicu da skinem, ali ništa bitno, ništa značajno. 2 šafa na šusplehu također sam morao sa fiberčicom da zasečem. Kiša pada i padala je cijelu noć. Tako da nemam puno toga što bi mogao danas da uradim, ali ono što mogu uradit ću. A to je da uđem u kvada i da preštelujem ventile. Kiša će padati i narednih dana, tako da odlaganja nema. Kaiš, ulja, filtere, svećice i sve ostale delove koje sam stavio na spisak za zamenu sam već poručio. I to bi trebalo da stigne već sutra. Evo kako taj kaiš izgleda. Nadam se da je varijator dobar. Ništa nema nešto specijalno da zveči, a vidim i da leže i funkcioniše kako treba. Tamo neće, ovamo hoće bez problema. Ovdje je također 0,10 tvrdo. Da vidimo ako 0,015 neće da prođe. To je super. Sada da provjerim još usisne. Izduvni su dobri. U granicama su. Na ovom drugom cilindru ovaj usisni je malo pretegnut. I ne mogu da provučem donju meru. Tako da njega morat ću da preštelujem. Kiša baš i ne namerava da stane. Leđa su mi mokra, glava nije. Jer sam se sakrio malo glavom ispod kvada, ali leđa su mi pokisla. Tako da samo vraćam poklopac na glavu motora i idem u kuću da se grejem. Ne može po kiši, ne vredi. Na ovom cilindru sve je bilo u redu, na ovom cilindru preštelovao sam 2 ventila. Na ovom kvadu jedna vrsta ulja ide u diferencijal, to jest u menjač i u zadnji pogon, a druga vrsta ide u prednji diferencijal.
mnogo bitna stvar mi je da rešim pitanje ventilatora, a to je da ga prebacim sa mehaničkog na automatsko paljenje. Relej nisam ispitao, ali sam ispitao tablu. Kada prespojim direktno, umjesto releja sa žicom, imam struju i ventilator se pali. Sad, ili je problem u releju, ili, evo ga ovdje, termodavač. Nešto od tog dvoje je problem, a to ću da rešim. Nemam drugi relej da zamenim, da probam sa drugim relejom, ali ne znam gdje to da nađem da probam. Čekaj da nije ovaj isti. Jeste. Probat ću sa njim. Bravo, Marko. Evo ga taj džek koji dovodi struju na ventilator. I imam struju. Znači, to ostaje tako. Relej je ispravan. Samo ću još jednom provjeriti kada budem upalio motor da li termodavač daje, pošto sad sam ga mehanički prespojio da pošalje signal. Veliki problem koji imam oko struje, ali koji mi nije toliko bitan da rešim jer amortizeri stoje ne popuštaju, to je ovaj kompresor. Ovaj kvad ima opciju da se sam podiže i spušta. I tako bude stabilniji u zavisnosti da li idete brže, sporije, po ravnom terenu, po neravnom. Ovaj džek je bio otkačen. Ništa to nije otkačeno bez veze, nešto tu fali sigurno. A ovaj relej ovdje hvali. Sada ću da probam da ga povežem, samo da vidim da li taj kompresor uopšte radi. Ako radi, onda ću tražiti šta je u stvari bio problem, što je to otkačeno. Radi. Ništa više ne želim da probam. Prvo moram da nabavim ispravan relej, pa onda da gledam dalje. Pitam se, da li su se oni to ispilili ovdje? Ne vjerujem da su se još ispilili, ali vidim da se tu dešava neko veliko udvaranje. Biće to lepe cukarice. Ispilit će se. Skidamo šoferku. Ona je od granja jako izgrebana, ne znam da li to može sada da se vidi, pa ću da odnesem kod nekog ko to zna da polira. Ja ne znam. Kako je to jednostavno napravljeno, da se to skine bukvalno za 30 sekundi.
Servis ovog Ka-Nama koji je trajao više dana, kao i nekoliko dana nakon servisa, pratilo je loše vreme. Već 20 dana kiša pada svakodnevno. I nije bilo dana da sam radio nešto oko ovog Ka-Nama, a da nisam pokisao i bio mokar do gole kože. Čak i noćas padala je kiša, ali od danas počinje lepše vreme. Zimi se bliži kraj. Nakon 20 kišnih dana, konačno jedan sunčan dan. Pošto su njegove dve desne gume bile bušne i ispuštale, prvo sam morao njih da okrpim. Zatim sam ga detaljno pregledao. Skinuo sam sve oklope i uočio njegove nedostatke. Najpre sam zamenio ulja u diferencijalu, u menjaču i u samoj mašini, kao i filter ulja u mašini. Filter vazduha samo sam izduvao. Očistio ga lepo, sklonio neko krupno lišće koje je bilo preko njega. Dobro izgledao i ovog puta te pare su mi ostale u džepu. Šoferka na Ka-Namu bila je jako zamućena, ali i požutela od sunca. Izgrebana, da, ipak ovaj Ka-Nam ima godina iza sebe. Zamenio sam i svećice. Stavio sam nove svećice. Skinuo sam poklopce sa ventila. Proverio sam stanje lanca. Proverio sam i zazore ventila. 2 ventila ili 3, ne mogu tačno da se setim sada. Morao sam da preštelujem. Ono što je meni najviše smetalo na ovom Ka-Namu, to je ventilator. Više mi je smetala buka koju je on pravio, jer je radio non stop, nego moja obaveza prema njemu da ga sam palim i gasim. Problem je bio u samom releju. Tu buku sam sklonio, ali sklonio sam još jednu, još veću buku. A uspuh na ovom Ka-Namu je bio skroz otvoren. Imao je sa jedne strane lep zvuk, ali sa druge strane bio je veoma bučan. Prednji levi žmigavac i zadnji desni štop nisu radili. To sam morao da napravim i pripremim. Tako da, čim sam kvad sklopio, otišao je na tehnički pregled. Završio sam i registraciju, dodao sam šrafove koji su falili i podmazao ga celog. Podmazao sam krstove kardana i svaku mazalicu koju on ima na sebi, a ima ih dosta, dobro sam napunio mašću. VD-om sam isprskao svaki šraf, ali bukvalno svaki šraf na ovom bagiju. Tako da, prva vožnja sigurno će biti malo masnija, ali svaki sljedeći servis bit će puno lakši. Kao što sam već rekao, nakon ovog servisa Ka-Nama sam provozao do tehničkog pregleda. To je bila njegova jedina vožnja nakon servisa. A danas ćemo malo više da ga probamo i da vidimo šta smo to tačno uradili sa njim. Pošto je lep dan, iskoristit ćemo da se provozamo. Nećemo negdje daleko, ali svakako idemo da prenoćimo negdje van kuće. Idemo danas do vikendice, da pripremimo ručak, da provedemo noć u vikendici, da se lepo odmorimo i zabavimo. Pa se sutra vraćamo svakodnevnim aktivnostima. Idemo sada da spakujemo stvari i opremu i krećemo.